Vidjeli ste delove fabrike, saradnju s KTM-om, 35 godina postojanja CF Moto. Čekaju nas za probu novih motocikla na njihovoj test stazi ovde. Imaću prilike da probam SRR. I dragi gledalci, dobrodošli na video, dobar dan, odnosno dobro jutro, pre svega vam želim sada da je 6:25, ajde da kažemo pola 7 ujutru. Danas novi video, poseta CF Moto fabrici, nešto što sam iskreno jako dugo želeo i čekao, da vidim kako to sve izgleda, koliko je to kvalitetno, mislim koliko može da se vidi, ajde da to podelim sa vama. Idemo sada u fabriku. Stigli smo na glavnu železničku stanicu, sada da nađemo još naš voz. I da, ovde policajac reguliše sve, niko se ne buni, što kod nas bi bilo katastrofa. S jedne strane bi svirali kolima kao nenormalni, a s druge strane bi bilo sa pešacima koji bi se bunili. Bukvalno osjećate se kao na aerodromu, mislim ja se osjećam kao da sam na aerodromu, ne na železničkoj stanici. Gledajte koliko je ovo. Ne znam da li ova kamera može da prenese koliko je ovo veliko. Stigli smo opet u Hangzhou. Znači to nas je naš prijatelj, Hari. Sad pravac, CF Moto fabrika. Ovako su nas sačekali u fabrici. Onaj dan vam nisam baš pokazao sve, a ovo je sa Katara. Ili iz Katara, kako se pravilno kaže. CF Moto odela, kacige. Sad je manja gužva pa možemo malo da se oko toga, to je da se time pozabavimo. Ovo ovde je postava, odnosno podloga za tastaturu i miša, neke osnovne CF Moto stvari, vodalni ženski kombinezon, rukavice, moguće da se toliko retardiram, kožne jakne, kacige, da, sve su bendirane CF Moto i to je stvarno ozbiljno izgledaju. Zeho produkti. Yeah, okay. Okay, thank you. I ovo moram da vam pokažem, potpisano skroz. CF Moto kačketi. I ono što mi se sviđa, CF Moto. Hot, okay. Yeah. Maketice. Majice i mali nogovići. I rukavice. Pa tura fabrikom može da počne. Specijalni smo danas gosti, odnosno VIP gosti. I ovo je priređeno samo za nas iz Srbije, što mi je još jedna veća čast i još sam više ponosan na sve ovo što se dešava, pre svega i na svoj rad. I da, prezahvalan sam svima vama koji ste tu uz mene, naravno i svojoj porodici koja me podržavala i prijateljima. I da, CF Moto
koji takođe i veruje u mene i koji ceni trud i rad koji ja zalažem i što sam jednostavno iskren u onome što se dešava. Neki će reći da to nije tako ili sve, to je vaš subjektivni osjećaj, ja nemam osjećaj, nemam potrebu da sam čak pravda, ne znam što sam ovo pokrenuo sada, ali to je što jeste i ovo je budućnost i ono što vidim da dolazi, niste ni svesni šta nas čeka. Što se tiče dela fabrike, trudit ću se da vam pokažem sve što mogu maksimalno dok budu dozvoljavali da se snima. Ići ćemo i u deo sa KTM-om. Pokušat ću da virnem i za nove modele, pa ako bude mogo da vam kažem, mislim, ja ako budem video reći ću vam sigurno. I imao sam priliku da probam 675 SRR i 500 SR, nije mogao da se snima, ali, bože moj, krenut ću vam to utiske u nekom od narednih videa. Pre svega još jedno veliko hvala, jer opet bez vas je ne bi bio ovde, ja sam prezahvalan za ovo i ono što ću vam svima reći, svima vama koji me gledate, nemojte odustajati od svojih snova, verujte dovoljno ono što radite, uvek verujte u sebe, zapravo uvek verujte u sebe, ne odustajte, to je ključ i postavite sebi ciljeve, želje i tako dalje, a ja imam još mnogo snova koje želim da ostvarim. Hvala na ovom. Idemo dalje. Empowers the world with adventure and passion through the power sports innovation. CF Moto shares the riding fun with people from over 100 countries and regions. It is this impetus that drives CF Moto towards the mission of becoming a global premium power sports brand. From the first liquid-cooled motorcycle engine to the exciting portfolio of motorcycles, to the strategic cooperation with top European motorcycle manufacturers. From the establishment of the 4 R&D centers globally. Videli ste kratko razvoj CF-a, neke onako osnovne informacije i šta ćemo otprilike danas videti u ovoj posjeti fabrici. Videli ste delove fabrike, saradnju s KTM-om, 35 godina postojanja CF Moto, a sad ćete vidjeti kako je to izgledalo sa motociklima koji kod nas nisu bili na tržištu, za koje ja lično iskreno nisam ni znao u nekim trenucima. CF Moto headquarters. It covers a total area about 265 square meters with 2 parts. We are now in the R&D building. This is where we are. No. This is where we are. Aha. Our 4-wheel production base is in the north part, and the motorcycle production base is in the south part. This is the CF Moto KTM joint venture factory. This is the KTM factory. Yeah, I know the part with KTM, and this is yours. Yeah, this is ours. And this is our 4-wheel department, 4-wheel factory. That's southern part or northern part. Northern. This is older than this factory. Yeah, I know. Fabrika je podeljena na 2 dela, mi se trenutno nalazimo ovde, odnosno u ovoj zgradi tačno ovde. Ovde nam se nalazi fabrika s KTM-om, CF Moto fabrika, novi deo i preko puta, verovali ili ne, na 250.000 kvadratnih metara stari deo fabrike, motora, ramova, ne znam, ATV-ova i tako dalje. Sad, mene zanima šta je ovo. This bike you see now is the original car of the Isle of Man TT, the 650i, which participates in the famous road race. It is the best domestic motorcycle in the Isle of Man TT race. Ovo ovde nam je 650i CF Moto motocikl koji je učestvovao na Isle of Man Tourist Trophy trci u Irskoj. Najbrža ulična trka na svetu i u to vreme mogu samo reći jednu stvar, da je ovo bio jedan ogroman boom za jednog kineskog proizvođača motocikla da se pojavi na takvom nekom događaju, odnosno da se pojavi na takvoj nekoj trci.
Neverovatan setup i ovo ovde je upravo primjerak koji je učestvovao na Isle of Manu. Sad ulazimo u fabriku, zajedničku fabriku CF Moto KTM. Završena je poseta oba dela fabrike. KTM je odvojen u delu KTM saradnje sa CF-om i CF za ostale svoje modele potpuno odvojen. Što se tiče KTM-a, ono što mogu reći je da sam saznao da se proizvodi zaista mnogo modela. U kom smislu? 790 serija, 390 serija, komplet pričam. Takođe i XC varijante, odnosno enduro varijante 300, 350, 250 i 65, što nisam očekivao. Velika onako jedna proizvodna linija. I uz KTM liniju, u istom tom delu KTM-a se proizvodi i 800 serija CF Moto, 800 MT, 800 NK i novi 800 MTX koji sam imao prilike da kažemo, probam. Ono što mogu da vam otkrijem, to je da zaista onako podsjeća na nešto između Tenere i Afrike Twin. U kom smislu? Izbalansiranosti. I naravno, preneo se onaj deo rezervoara goriva sa KTM-a, gde vam je spušteno težište, zbog toga težina je dole. Mnogo lakše motor za upravljanje, mnogo je nekako onako izbalansiraniji i bolje. Mnogo je bolje izbalansiran, sačekam samo lift. I takođe, ekran je pozicioniran kao na Yamahi Tenere.
21-inčni točak nam je napred, 18-ica nam je iza. Naravno, žičane felne, potpuno podesivo vešanje. Nešto su što odlikuje opet ovaj motocikl. Sada, da li će ovo biti finalna verzija, iskreno, ne znam. Za sada delo je toliko dobro izbalansirano, toliko lagano, što je i poenta, ne bi li se kako treba vozilo na off-roadu. Pored toga imali smo prilike da vidimo i CF Moto proizvodnu liniju, gde je danas na proizvodnji, odnosno na traci, bila serija 450 SR, SRS, odnosno SS za američko tržište. Šta to znači danas je bila? Pa malo pre sam baš naveo, u toku jednog radnog dana, odnosno jedne smene, koja traje 12 sati, imaju zadati broj motocikala koji treba da proizvedu. U današnjem slučaju 480 jedinica SR serije je trebalo da se proizvede. Sad, obzirom da se uporedo proizvodio i Zeho, ne znam da li je to uključivalo i Zeho uz tih 480, jer nisam stigao da se... Mislim sam se setio to da pitam. Ali, ajde da kažem, ukupno 480 jedinica je danas na proizvodnji, 40 po satu. Svaka proizvodna tačka, odnosno na celoj liniji, ima 80 sekundi da završi svoj deo. Nakon svega toga se to proverava, imamo kontrolera i opet kada se određeni segment motocikla završi, na primjer agregat, ima proveru kod kontrolera, dok na kraju opet ima jedno paljenje, testiranje agregata i nakon svega toga finalno testiranje, znači kada se sastavi ceo motocikl, opet se pregleda, pa onda ide na test paljenje i tako dalje. Znači, na svakom delu imate u principu kontrolu da li je sve odrađeno kako treba, što mi se naravno sviđa. Danas smo imali priliku baš seriju motocikla koji ja posjedujem, 450 SR. Tu je pored toga bio i 450 CLC, sad ne znam, opet kažem da li se tu računa 480 modela, i Zeho osmica. Ono što mogu reći je da se zaista radi po nekom ozbiljnom ustaljenom režimu, što znači da imate vremenski interval, što znači da imate odličnu kontrolu i naravno da imate test ispravnosti svega toga što je odrađeno. Pored toga video sam i komoru za ispitivanje samog agregata, gde se stavljaju ulje, antifriz i sve i vrti se na određenim obrtajima, ne bi li se proverilo da li je to sve kako treba i ispravno. Imao sam prilike da zavirim i onaj deo proizvodne linije za delove. Šta to znači? Tamo gde se sklapaju određeni delovi, gde stiže vešanje i tako dalje, gde je zapravo najbitnije da se uverite da li se to kvalitetno radi i ono što mogu reći je da se zaista posvećuje maksimalna pažnja tome i proverava se da li je sve kako treba pre nego što uopšte ode na sastavljanje motocikla. Nisam ovo sve mogao da vam snimam konstantno. Zašto to? Zato što nam nije bilo dozvoljeno, pre svega zbog nekih modela koji su tek u fazi razvoja i pre svega što je zabranjeno jer ipak su to neke možda tajne koje mogu da oštete, odnosno da naštete CF Moto kompaniji. Kao i KTM-u, gde je totalno bilo zabranjeno bilo šta. U CF Moto delu smo uspeli na određenim segmentima da nešto snimimo. U KTM-u nismo mogli da donesemo ništa. Ali u suštini ostalo nam je još da obiđemo muzej i nakon ovoga idemo u deo gde se proizvode ATV vozila, pa ću vam i to, ukoliko budem mogao, snimiti. Idemo sada tamo. Ušli smo u stari deo fabrike. Ovde se sada proizvode ATV vozila. I da vidimo da postavimo taj deo proizvodne linije. Ono što ćete vidjeti, to su varijante policijskih motora, 650 agregat. U ovom slučaju ovde 650J varijanta. Nemamo nešto mnogo informacija, da dobijem 260 kg pune težine, 22 litra rezervoar, 649 kubnih centimetara, 52 kW, 62 Nm obrtnog momenta. Ovo ovde je neka modernija varijanta sa kamerom, sve dolazi već opremljeno i ovo je, rekao bih, 1250. Jeste, 1250. Ili 1250 kako ga obeležavaju. Bukvalno identičan RT-u 1250. Ovo
Ovo je cijela proizvodna linija za policiju samo što se radi. 150 kubika, 250 kubika. Ovo nam je 400. To je ono malo pre što sam video. 800 na bazi 800 MT agregata. I ovdje su već 650 i 650 samo u drugoj boji. Njihovi UTV-ovi se koriste i za vatrogasce i za policiju. Kao i kvadovi, naravno. 600. Sad ovdje ima zanimljiva stvar. Ono što ne znate, to je elektropolicijski motori Zeho, ZH5000 oznaka. Da, elektropolicijski skuter i CF-ov 10500 DJB. Tako je oznaka, ovo nisam video, ovo je očigledno samo za njihovo tržište ili eventualno za Aziju. Ovo je elektropolicijski motocikl, da vidimo šta kaže za snagu motora. Kaže, ne znam šta kaže, zato što ovdje ne razumem stvarno kineski. Nažalost, ne mogu da vam kažem koja je snaga ovdje. I oprema za policiju, naravno. Ne bih se nešto previše zadržavao na opremi. Od 2013. godine ovo je motocikl koji se nalazi u pratnji Xi Jinpinga. 650G varijanta CF. U suštini, malo drugačija boja i oprema koju nosi na sebi i od 200 različitih domaćih proizvođača. CF je tu pobedio u izboru i od tada su njihovi motocikli u pratnji, odnosno u predsjedničkoj pratnji. This is our smart device, like saying how everything is controlled. Everything is working. Ovdje je sve robotika. For example, it says working here, error, stand by, everything. And tell me, the production is completely robotic. Yes. Completely. Potpuno robotizovana proizvodnja. Ovdje će biti veoma bučno. Celokupna proizvodnja motora, svih delova i za motocikle i za ATV-ove. Potpuno robotizovan. Ovdje se stvara CF motor. Kamerom provjerava da li ima opiljaka, ostataka, da li je sve dobro. Ovako izgleda sastavljanje 450 agregata za CF-ov ATV, odnosno za kvad. It's the Magnet. no, that's the cover for the stator and rotor, you know, for the electricity. The starter. Yeah. Ovdje nam je 450 agregat i 700 agregat tamo. This is our main plant. Where the magic happens, this kind of machine, AGV, Yeah. automated guided vehicle, for the equipment, for the parts. And then we have, 250.000 vozila godišnje. And? sorry? Yeah, I was translating what you said. 250.000 vozila godišnje samo ovdje se proizvede.
Ovdje vidite kako deo po deo bukvalno se sklapa na ovoj proizvodnoj liniji. Svako je zadužen za nešto i nakon 2-3 imaju kontrole. A mi se sada vraćamo unazad jer ide smerka ovamo. Čekaju nas za probu novih motocikla na njihovoj test stazi ovdje. Biće ovo zanimljivo. Imaću prilike da probam SRR. Nije trebalo da vam ovo pokažemo, ali eto, ostali smo za ovaj deo. Predpremijerna. I ovo je specijalno za nas koji smo dati. Ono što premijerno mogu da vam kažem, da imam priliku, jedinstvenu priliku da probam 675 SRR među prvima, odnosno prvi sigurno u Srbiji, ali možda i u Evropi, pošto niko iz Evropljana nije mogao da ga proba, dobili smo priliku. Ipak smo mi na posebnom mestu u Evropi Kinezima i hvala Koletu koji se izborio za nas. 70 kW, 174 kg prazan, bez tečnosti, 3 cilindra, 675 kubnih centimetara. Thinking about everything. Yes, and the best thing you will like about this Is here Serbian language? I hope so, I don't know. So each language has its own flag. So if you select Chinese, it's a Chinese flag. If it's English, it's the British flag. Estonians have their flag. We have Latvia, we have Finland, Romania. I don't know which country. Yeah. Slovakia, Portugal, Portuguese, yeah. Turkey, Turska, Francuska, Ruska. Idemo dalje, next. Španija, Italija. I think that is it. Oh, no Serbian. No Serbian language. Drugari, imao sam priliku da među prvima u svetu, a sigurno među prvima u Evropi probam CF Moto SR, odnosno 675 SRR. 675 SRR je trocilindraž, zapremljen 675 kubnih centimetara, koji ja nagađam da će biti CF Moto agregat u Moto2 kategoriji. Trenutno je na 73 kW, ovo je predprodukcijski model. Ono što mogu da kažem je da su unapredili raznorazne sisteme od traction kontrola, odnosno kontrole proklizavanja, do nekih drugih stvari o kojima baš sad trenutno možda i ne bih mogao da pričam, ne bih smeo da pričam, ali ono što znam zasigurno, što sam dobio informacije, je da će biti još veće snage, odnosno da će biti pojačan i to znatno jači nego što je sada.
dobit će još naravno Newton metar obrtnog momenta. Preudoban je, to je neki prvi utisak takođe. Među prvim utiscima je i da je vešanje zaista odlično, jer bez opreme, skroz onako, što bismo rekli, u šorcu, jakni, sa kacigom sam oborio na levoj strani manje od jednog prsta, što se može i videti, i zapravo video koliko je dobar u ulasku u krivine. Još ovako ne potpuno, kažem, finaliziran, možda bude još nekih izmena. Ono što mogu reći je da mi se sviđa. Malo su mu ovde spuštene heble, što mi se i sviđa. Nije sport varijanta, ovo je prvi pravi super sport njihov i iskreno nadam se da će što pre ući u serijsku proizvodnju. Ono što ja nagađam je da će cena biti više nego konkurentna, ako ne i ispod 8.000 evra, jer popipavao sam puls. Naravno, ovo ništa nije zvanično, ovo je moje nagađanje, ja sam popipavao puls i trudio se da vidim koliko to otprilike će biti cena ovog motocikla. Tako da sa tom cenom ovaj motor će biti veoma konkurentan, odnosno ako ne i broj 1, kao što je to SR uradio sa klasom A2. Finalni utisci je da sam oduševljen. Hvala CF Moto Srbija pre svega na ovome, hvala CF Moto fabrici koja je nama iz Srbije zaista pružila jednu veliku šansu. Izašli su nam u susret nerealno, učinili su nam ovo da probamo, jer niko nije imao prilike da proba 675 SR-R, a eto mi smo dobili tu šansu i to ovde na njihovoj test stazi u CF Moto fabrici u Hangzhou, odnosno nedaleko od Šangaja. Nadam se da će u dogledno vreme stići i produkcijski model, mada moje predviđenje je to sledeća godina. Kada bude stigao, sigurno će biti znatno jači, kao što sam već naveo, i još bolji nego sada, a sada su mi utisci zaista onako fenomenalni. Ako vam sviđa ovaj klip, kliknite na like, subscribe-ite se na moj kanal. Hvala vama pre svega na svemu ovome. Zašto to kažem? Znojim se ima 400 stepeni. Zato što, eto, verujte u svoje snove, ja sam verovao i verujem u svoje, borim se za njih, ali opet i bez vas možda ne bi bio ovde gde jesam, i hvala opet CF Moto koji vidi sve to i cijeni taj moj neki trud i rad i na prilici za sve ovo. Jedinstvena prilika i ispunjenje snova, čoveče. Vozio sam na CF Moto test stazi u Kini, motor koji je u predprodukciji, među prvima u svetu, među par ljudi bukvalno koji su probali taj motor. Upoznao sam čovjeka koji ga je napravio, koji radi na njemu. Neverovatno, eto, to je sve neverovatno. Kakav osjećaj, ljudi moji. Ovde pratimo razvoj CF Moto modela. Prvi skuter, 150 kubnih centimetara zapremine, iz 2002. godine. 2003. godine već nam je tu V3. Predstavio sam je nekoliko puta, u principu nema šta mnogo da se priča oko tog dela, automatik motocikl. Već 2003. godine kasnije izlazi V5 varijanta, nakon toga novi skuter, nakon toga izlazi 500 Quad 2006. godine. 2009. godine već imamo 150-icu malo onako moderniju i noviju, a 2010. godine 125-icu koja dosta svojim izgledom podsjeća na Kimca Quanona. Ovo je V-Night. Nakon toga Jet Max 2012. 250 kubika. CF Moto razvoj prati 35 godina, koliko je inače bilo sam za CF Moto dan.
Ono što je karakteristično je da su 89. počeli s radom sa prvim motociklom koji ne znam zašto nije izložen ovde, ali u pitanju je motocikl koji je pandam, na primjer, Tomosu našem, kako da ga nazovem, tehnički Tomos. Ono što ćete sada videti su i prototipovi, ne samo motocikli koji su u serijskoj proizvodnji. Kako je to izgledalo pre nego što je bilo izbačeno. Imena svih prototipova iskreno ne znam napamet, ali zanimljivo je kako izgledaju, pa eto, samim tim želim da vam predstavim sve to. Ovde su nam modeli Papio, Papio Nova Plus, zaista onako, videli ste Papio model na onoj Akademiji za mlade talente. Iskreno, meni se taj motorić tako sviđa i mislim da je previše zabavan. Nova Plus varijanta Papija, elektro varijanta u prevodu. CF Moto, NK250 kod nas, ta verzija je NK300, zbog naše tržište evropsko, zbog euro normi. 450 NK, to već, mislim, ne treba nešto mnogo pričati, varijanta 450 agregata u naked oklopima, odnosno u naked varijanti, naked varijanta, prosto rečeno. 800 NK Advance model, isto nešto što ne treba mnogo da se čovjek država na tome. Ovo je neki koncept, C22 koncept, eto sad setih se kako se izove u principu, pred 800 NK. Ovamo su im već putne varijante motocikala, 650 TRG, njega ste videli malo pre, imali ste priliku tamo u proizvodnji, 1250 TRG, u principu prodaje se za njihovu policiju, cena ovde mu je nekih 16.000 evra. Da, ovde se može vidjeti i mala maketica njega, samo što nema za prodaju, da ima za prodaju ja bih kupio standardno 450 TMT. Ono što se razlikuje je što ova varijanta ima povišen blatobran, pa zato izgleda malo drugačije, čisto da eto vas uputim šta je to tačno drugačije, sve ostalo naravno isto. CF Moto 800 MT Touring, sa leve strane su nam CLX-ovi i jedan CLC, rekao bih. CLX 700, jako lepo broj Scrambler, i ovo je CLX 450. Pored toga imamo CLC-a. Razvoju motociklizmu posvetili su takođe i supersport motociklima, što je veoma i važno. Na osnovu supersport motocikala se vide investicije, razvoj, ukupan tehnologija i svega drugog. Prosto, to je nešto gde treba da budu inače najnaprednije tehnologije, najnapredniji elektrosistemi i prosto motori sa neverovatnom snagom. Da, njihova varijanta 300 je u suštini 250 SR, klasika SRS 450, videli ste ga kod mene na kanalu već. U principu napređena verzija SR-a sa monoviljuškom, s tim da mi se ova boja baš sviđa. 650-ica i 1250-ka. Toliko o tome koliko su pružili poverenje i koliko je bitan brend i koliko je pouzdan ako je država ustupila poverenje, naravno, i ako taj motocikl ide tamo gde je da kažem, važnije da bude kvalitetan motocikl, da se pokaže kao dobro. Ovde su nam Zeho AE8 S+, AE6+, elektro motocikli, AE2 i City Sport, koji je zaista onako zanimljiv. Više deluje na neki kao bicikl. Ovako je trebalo da izgleda 450 SR, odnosno ovo je bio koncept. Ovde je koncept elektrokvada, koji izgleda svemirski, otprilike, baš kao što je i pozadina, prosto svemir. I ovamo je saradnja KTM, RZR, za Aziju je tako obeležen svaki KTM koji je rađen u saradnji sa CF Moto fabrikom. Nevjerovatno mi je da je tu i 1290R u toj grupaciji, mada koliko znam samo su 390 serija, 790 serija i XC serije rađene u ovim fabrikama, mada moguće da je u nekoj saradnji u jednom trenutku i 1290 bio tu. Ovde RC 390, 790 Duke, 790 Adventure R kao prodaja, tu su nam i Husqvarna 901 i Husqvarna 250. 250 agregat se i za Husqvarna proizvodi ovde, zato što je to isti agregat kao i za KTM-a 250.
Ono što je zanimljivo da nisam znao da se Svart Pile na 801 radi ovdje također, tako da dosta motocikala, dosta agregata za motocikle CF Moto proizvodi. Ovo je bilo to u principu za fabriku. Idemo dalje za odjavu i da završavamo u današnju posjetu i turu u fabrici. Završilo se sve sa fabrikom, bilo je ovo jedno veliko iskustvo i bilo je ovo zaista onako lepo iskustvo. Pre svega želim da se svima zahvalim na svemu ovome, jer opet da nije bilo vas ne bih ni ja bio ovde. Za izuzetnu priliku za sve ovo i za to što sam ostvario svoj san, posjetivši pre svega Kinu, posjetivši fabriku CF Moto, upoznao divne ljude, upoznao projekt menadžere i evo sad čekamo naše kolege da završe sa snimanjem. To je bilo to za ovaj video o fabrici. Ako ste uživali, kliknite na like, subscribe na kanal, ako imate neka pitanja, ostavite komentare dole, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Šta da vam kažem, stay strong.